बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की डेवोस में जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है उस पर आप तकरीर सुन रहे थे। आए दिन भर मसरूफियात रहीं, पाकिस्तान के बारे में बातें हो रही हैं और नेचुरली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इससे पहले भी जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर की, उसके अंदर ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर बात हुई बल्कि उसके साथ साथ जो कश्मीर का मसला है उसके ऊपर भी बात की गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि कश्मीर का अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो हल हो, लेकिन कश्मीर के मसले के ऊपर भी जो है वो बात होनी चाहिए और वो करेंगे और इस पर बात हुई है। उन्होंने बताया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा करते हुए बताया और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमल है और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि आप कश्मीर के मसले के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करें, जो कि आप कर सकते हैं, यानी सिर्फ अमेरिका है जो कि ये किरदार अदा कर सकता है। तो बहरहाल ये बात तो तय है कि तरजीहात जो है वो पाकिस्तान ने तय की हैं, लेकिन इससे जो बहुत बड़ा इशारा मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान ने पहली बार ये तासुर दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है वो मशरूत किया जाए कश्मीर के साथ, यानी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है लेकिन कश्मीर के साथ के अंदर भी उसके मसले के हल के लिए भी अपना किरदार जो है वो वर्ल्ड पावर्स को, ख़ास करके अमेरिका को अदा करना पड़ेगा। ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का मशरूत हो जाना अफ़गान अमल का, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी हमने देखना है कि दूसरी तरफ जो है वो एलिस वेल्स जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उन्होंने कल स्टेटमेंट्स ऐसे कुछ दिए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है अमेरिका के किरदार के ऊपर और ख़ास करके उन्होंने CPEC के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी आप सुन रहे थे और वहीं से हम अपना जो नाता है वो जोड़ते जहाँ से टूटा था कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े फोरम के ऊपर बात की है और जाहिर है कि पाकिस्तान के एक बड़े बड़े मसाइल हैं, हम मईशत से भी निमट रहे हैं, हम इस वक्त खारजा पॉलिसी और ख़ास करके कश्मीर के मसले से भी, तो इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब उवैस तौहीद साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं खारजा की, PTI से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। सो सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब आप ही बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ एलिस वेल्स है जो कह रही हैं कि जी CPEC जो है उस पर नज़रसानी कर लें, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है पहले से ज़्यादा आपके करीब है और फिर दबाव भी बढ़ा रहा है, और तीसरी तरफ हम खुद हैं FATF के अंदर फंसे हुए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरजीहात इस वक्त क्या है? मेजर चैलेंजेस, एक तो हमें मेरा ख्याल है बचकाना चीज़ें छोड़ देना चाहिए। एलिस वेल्स रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो स्ट्रेट बात करते हैं। सो बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड एलिस वेल्स, अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स का व्यू देखना है या सुनना है या समझना है तो एलिस वेल्स रिप्रेजेंट कर रही है, हु इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट CPEC, और शी हैड बीन स्पीकिंग अर्लियर ऑल्सो कि जी ये है, और अब आके तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा और एक लेवल पर पहुँचा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त ही इज फेसिंग सीरियस इम्पीचमेंट उनकी शुरू हो रही है। इम्पीचमेंट हिस्ट्री में ये तीसरा मौका है 250 साल में, तो इम्पीचमेंट बहुत सीरियस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑलरेडी उनको कर दिया कि जी वो प्रेसिडेंट ने मंजूर कर लिया, तो सेनेट में अब चलनी, तो ही इज़ अ वीक प्रेसिडेंट। उन्होंने तो इलेक्शन की बात की थी कि इलेक्शन का ईयर है, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये समझना कि हम रिलाय कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पर। वैसे भी इवन अगर स्ट्रॉन्ग भी होते प्रेसिडेंट ट्रंप, बड़े पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी होते, यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी कहने में कोई हर्ज नहीं है, बट उजागर करने में, हमें ये बताने में कि जी हम कश्मीर का इशू ये है, and we are disappointed, we should say we are disappointed of the international community कि उन्होंने उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और हमारा फर्ज बनता है कि उसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो एस्पेक्ट है जो 1947 से एक आउटस्टैंडिंग इशू है और एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, जिस पर एक पूरी दुनिया अगर खामोश रहेगी तो कल को वो कैसे किसी और जगह आवाज बुलंद करेगी। बिल्कुल। अच्छा, वैसा हम बात करें कि इस वक्त जो सिचुएशन है कश्मीर की, और पाकिस्तान की प्रायोरिटी भी नेचुरली कश्मीर है,
کنیکٹیوٹی بھی ہے, پاکستان کا لیوریج بھی ہے اس وقت کہ ریجن کے اندر پیس پروسیس میں افغانستان کے اندر پاکستان کا کردار ہے, ہم اس کو مشروط کر سکتے ہیں؟ جیسے کل جو گفتگو ہم نے سنی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر کی, ایسے لگتا ہے کہ یہ مشروط ہو چکے ایک دوسرے کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات چیت سے لگا ہے؟ اندر خانہ بالکل مشروط ہو سکتی ہے اور سب کو یہ پتہ ہے. اسما, آپ دیکھیں کہ جو اگر امریکی لینس سے دیکھیں, امریکا کا پاکستان کے لیے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ ضرورت کے وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ضرورت کی بنیاد پر ہی ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ اعتبار کا نہیں ہے, یعنی کہ عوام جو ہیں وہ اعتبار نہیں کرتے امریکہ پہ. اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ پاکستان سے وہ ہے عسکری نوعیت کا, ملیٹریلی ایک جو ٹائز رہی ہیں ہمیشہ ہسٹوریکلی, اور جہاں پہ جو ہمارے ملٹری رولز رہے ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہا ہے, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہو چاہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسما کہ ان کے لینس سے اگر آپ دیکھیں تو سفارتی بھاشا میں پاکستان نے صحیح کہا ہے کہ افغانستان عمل اگر ہم اس میں سے ریشنل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ڈپلومیٹک ریشنل ڈھونڈنے کی کوشش کریں بالکل صحیح ہے, اور اس کی بنیاد پر ہم کشمیر پہ ایمفیسس کریں, کیونکہ اس وقت مودی جکڑے ہوئے ہیں اندرونی معاملات پہ, چاہے وہ CAA کا کنٹروورشل جو ان کا سٹیزن ایکٹ ہے اس کے معاملات کو لے کے, چاہے وہ NRC کے لے کے, کہ ساری لبرل پروگریسو فورسز, ساری اپوزیشن جو ہے وہ ایک, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو, وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں. تو مودی اس وقت اندرونی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے میں سفارتی اگر ان پہ حملہ ہوگا اور امریکہ کے ساتھ ہوگا, چائنا کے ساتھ ہوگا, آپ کہیں سے بھی مدد ڈھونڈیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سپیس ڈھونڈ سکیں گے. دوسری بات اسما وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جتنے بھی خراب ہوں, 3 ہمیشہ سے اس کے ایونیوز کھلے ہوتے ہیں, ایک ISI اور CIA کا, ایک پینٹاگون اور GHQ کا, اور ایک جو ہمارے جو پولیٹیکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رہتا ہے. تو وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں جو ہسٹوریکل موقع ہے افغان عمل کے اوپر ہم کتنا لیوریج ہم لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اندلیب کہ ہم کتنا لیوریج لے سکتے ہیں افغان عمل کے اوپر. اور پھر ہم جب کل بات سنتے ہیں تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ پہلے آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ افغانستان ہے اور پھر آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ کشمیر ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. ہماری پرائرٹی اصل میں ہے کیا؟ جب بھی مطلب ہم دیکھتے ہیں تو پرائرٹیز ہماری دوسرے طے کر رہے ہوتے ہیں, ہم خود اپنی پرائرٹی شاید اس طرح طے نہیں کر پاتے. ہماری اصل میں اس وقت فارن پالیسی کی پرائرٹی کیا ہے اندلیب؟ دیکھیں, جب ایک بات ہوتی ہے کہ جی پرائیورٹیز ہوتی ہے انسان کی, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میری پرائیورٹی ہے ایران, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پرائیورٹی افغانستان نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ ایک فریق جو بہت کنسرنڈ ہے, آپ دیکھتے ہیں ڈپلومیسی کا آرٹ ہوتا ہے کہ what you talk about is what the other party is really interested to listen. تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں ہم. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا جو انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ویری گلیڈ کہ میرا جو موقف تھا جس پہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگ میرے خلاف تھے, اس پہ اب ساری دنیا آ گئی ہے اور امریکہ بھی آ گیا, اور ہم ہر طرح سے اس کو پرائیورٹی بنا کے فیسیلیٹیٹ کریں گے. پرابلمز ہوتے ہیں لیکن اس کو سالو کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ جی باقی ساری چیزیں ہم فورن پالیسی میں آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہر ملک کے ساتھ آپ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھنا ہے, اور آپ نے اس نیشنل انٹرسٹ کے تحت اپنا دیکھنا ہے کہ اس وقت جیسے کل پرائم منسٹر نے بھی کہا اور آج بھی اس وقت جب ہم بات کریں وہ ایڈریس کر رہے ہیں 1-to-1 ورلڈ اکنامک فورم کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس خطے کے اندر اتنے مسئلے ہیں, اگر وار ہو گئی کہیں بھی ہوئی تو ایران میں اگر ہو گئی تو یہاں جو اکنامک سچویشن ہے, یہاں جو ٹریڈ سچویشن ہے,
وہ اتنی بری طرح افیکٹ ہوگی, سارے ملک افیکٹ ہوں گے. ابھی آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ 8% سے 4.5% پہ آ گیا, ان کی بھی اکانومی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے بیکاز آف دا کانفلکٹ گوئنگ آن. تو کانفلکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ترقی روکتا ہے, اور ہماری پرائیورٹی بڑی کلیئر ہے. اندلیپ بالکل یہ اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہ وہاں پہ چونکہ بھارت کے اندر بھی اس وقت سی اے کی وجہ سے ان کا جو بل ہے اس کی وجہ سے بڑا کرائسس ہے, تو اکانومی وہاں پہ بھی نیچے آئی. ہماری اکانومی جو ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں کیا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ اپنی شرائط یا اپنی جو چیزیں وہ لاگو کر سکیں, جیسے ویسا لیوریج کی بات کر رہے تھے, ہم پوزیشن میں ہیں. بگ نو, کوئی ہماری تو بہت ہی سچویشن. آسما میں آپ کے پاس آتی ہوں, آسما میں اس میں جی میں آتی ہوں آپ کے پاس, میں آپ کے پاس آتی ہوں. ایک تو میں اویس کی بات پہ ایک چیز ایڈ کروں گا, جب ہم یو ایس پاکستان ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو یو ایس پاکستان ریلیشنز میں میرا خیال ہے میں اس کا واحد پروپوننٹ ہوں کہ ایک ہمارا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ اوور دا لاسٹ 70 ایئرس رہی ہے, ملٹری بھی رہی ہے, پولیٹیکل بھی رہی ہے, لیکن اکانومی کے حوالے سے چونکہ آپ نے سوال, جو دا پریزنس آف یو ایس ملٹی نیشنلز ان پاکستان, اس سے جو ہمارے ہاں ٹیکنالوجی آئی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں 1 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یو ایس پروڈکٹس اینڈ سروسز نہ استعمال کرتا ہو اور اس کو اگنور کر. سو واٹ آئی آلویز سیڈ کہ ایک ہوتی ہے آپ کی اسلام آباد واشنگٹن ریلیشن شپ, اور ایک ہے نیو یارک کے ساتھ جو ان کا ہب ہے, فائنینشیل ہب ہے, اور اس کو آپ یہ نہیں کہ ایک چلے گیا تو دوسرا بھی چلے گا, یا ایک ریلیشن خراب ہے تو دوسرے کو بھی خراب کریں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا, the likes of IBM, Citicorp, Apple, Microsoft, they have a serious presence in Pakistan, and Pakistan is vitally dependent on their presence and expansion in Pakistan. So ہم بالکل وہ افغانستان میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اچھا بالکل یہ اندلیب, یہ اکانومی جو ہے نا, یہ this is the stupid economy جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اگر ایلس ویلس ہم سے کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ بھی ہمیں امداد دیتے ہیں یا بات ٹریڈ کرتے ہیں وٹ ایور, تو ڈپینڈنسی تو ہے موجود, تو ہماری کتنی جو ہے وہ ڈپینڈنسی انٹرنیشنلی بڑھ گئی ہے. مثلا ملائیشیا کی آپ کے سامنے ہے, ہم نے کہا جی ہم نے جانا ہے, اور کہا گیا کہ آپ کے 40 لاکھ امپلائیز جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں, اگر کچھ ہوا تو آپ نہیں جائیں گے. ہم نے بات مانی. تو یہ ڈپینڈنسی تو ہے نا, اس سے پہلے اتنی نہیں تھی شاید. اندلیب نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پاکستان کی پچھلے کتنے سالوں سے, اور یہ 30-40 سالوں سے جو اسٹریٹجی ہے کہ جی ہم نے ڈالرز لے کے اور پھر وارز بھی لڑنی ہے اور ڈو مور کے بھی وہ سننے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو وائٹ ہاؤس کا وزٹ, سب سے پہلی بات جو امریکہ والوں نے, اور USIP میں تھے پرائم منسٹر, انہوں نے کہا کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ایڈ. میں نے اس پورے ٹور پہ کوئی مدد نہیں مانگی, میں نے ان کو کہا I have not come here for financial aid, مجھے ٹریڈ دیں آپ. اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہ سب کو مل رہے ہیں, وہ جو ٹریڈ اور ملٹی نیشنلز کے ہیڈز ہیں ان کو مل رہے ہیں. اور یہ جو ہماری پالیسی رہی ہے اتنی دیر کہ آپ نے وہ CSF اور وہ جو کولیشن سپورٹ فنڈز اور یہ لے کے اپنے آپ کو محکوم کیا ہوا ہے, ہم اس سے نکل رہے ہیں. obviously اب 30 سال کا ڈیٹ ہے اکانومی کا, آپ نے اس کے نیچے مطلب $37 ارب کا ڈیٹ آپ نے پے آف کرنا ہے, وہ ٹائم تو لگے گا. لیکن دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اگر آپ نے پچھلے 15 سالوں میں آپ کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جابز کر رہے ہیں, برین ڈرین ہوا ہے, آپ کو ان کا خیال تو رکھنا ہے. اب اگر وہ جابز ان سے اگر نہ ملیں گی تو کیا ہوں گی. لیکن تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس وقت جو آپ دیکھیں سارا انڈین میڈیا, اور یہ میں آپ کو سسانی حیدر کا اور یہ بھرت کمار کا آرٹیکل بھی کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے انڈیا جو ہے وہ چیخ رہا ہے کہ انڈیا ہیز لاسٹ دا ڈپلومیسی وار, وہ پاکستان کو کریڈٹ دے رہے ہیں. یہ لکھا ہوا the new worry of depleting diplomatic capital, یہ اس کا سہاسنی حیدر کا آرٹیکل آیا ہے. اس کے علاوہ سعودی پلیکیٹس پاکستان, واٹ اباؤٹ انڈیا, یہ بھردا کمار جو ان کے ویٹرن ہیں ان کا آرٹیکل آیا ہے کہ اس وقت
Pakistan is winning the diplomacy war. Even Saudi Arabia दुरुस्त बात है। इंडिया में वाकई बात हो रही है इसके ऊपर। क्या आप एग्री करते हैं कि इंडिया हमारी पॉलिसी से बड़ा मतलब गैर मुतमईन है, उसको बड़ा परेशानी है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी चल रही है? आप खुद मुतमईन है इस बात से? वैसा योर टेक? नहीं, देखिए इंडिया से हमें वैलिडेशन तो नहीं लेनी। जाहिर बात है कि पॉलिटिक्स में पॉइंट स्कोरिंग होती है और दिलीप साहिबा जो हैं वो उसका पॉइंट्स जाहिर बात है कि ले रही हैं वहाँ से, और इट्स पॉजिटिव वे, पॉजिटिव थिंग इन अ वे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल डायनेमिक्स जो इंडिया के हैं वो बहुत गंभीर हैं इस वक्त। यानी कि JNU हो, जामे मिलिया हो, चाहे वो कश्मीर हो, यानी कि आप देखिए कि नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, 239 डिस्ट्रिक्ट्स में तो नक्सलाइट मूवमेंट है जिसकी बाहर से जिसको इमदाद नहीं है। तो खुद इसमें फंस गए हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी और RSS, जो ये NRC और CAA का है। इसी वजह से मीडिया के अंदर भी एक आवाज जो दबी हुई नजर आ रही थी मुझे और आपको, अस्मा और हम सबको, वो फिर से उसके अंदर एक पुकार आ रही है मोदी के खिलाफ। तो वहां से हमें फायदा उठाना चाहिए, एक इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। दूसरी बात ये देखें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देखिए, वी हैव बीन वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप and we will be walking on a tightrope. हमें चाइना और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना है, दोनों की जरूरत है। चाइना की हमें ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। दूसरा, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक हमें खारजा पॉलिसी में एक तवाज़ुन रखना है। तीसरा ये कि हम अफगानिस्तान, अगर ईरान के खिलाफ कोई जंगी महाज या एग्रेसिव कोई फ्रंट बनाता है अमेरिका, तो उससे ऑल टुगेदर इस खत्ते की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि फिर उनकी अफवाज का इनखला भी नहीं हो सकेगा अफगानिस्तान से। तो हमें एक आहिस्ता बड़े एहतियात से आगे कदम बढ़ाना है। दूसरी बात ये कि अगर अस्मा जो ईमान की बात है, तल्ख बात है, कहनी चाहिए, अगर हमारे स्पाइन मजबूत नहीं है, अगर हम माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है, अगर हम खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, रियासत नहीं है, तो फिर हमारी डिक्टेट कौन सुनेगा? हम दूसरे लोगों की डिक्टेट सुनेंगे। इसी वजह से फेटफ की नंगी तलवार हम पे लटक रही है। माजी की गलतियां हैं हमारी, लेकिन हमें जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे, खुद माशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी कि सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, और उसके अंदर ये जो पाबंदियां लग रही हैं, ये जो फिल्म के ऊपर पाबंदी है, किताब पे पाबंदी है, ये पाबंदी हटाएं और आजादी इजहार को पनपने दे, लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस को गले लगाएं। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जान का बवाल बने थे और आने वाले दिनों में वो हम ये चाहते हैं कि इजहार आजादी राय अफगानिस्तान में हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, लेकिन पाकिस्तान में ना हो। मैं इसका पाकिस्तान इंडिया का जो हु इज विनिंग द डिप्लोमेटिक वॉर, आई थिंक मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। बिकॉज जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आई थी 370 के बाद और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में भी गए और पूरी हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट किया, तो 4 ममालिक थे 210 ममालिक में से 4 जिन्होंने पाकिस्तान का मौकिफ को एग्री किया। सऊदी अरेबिया नहीं था उसमें कतर नहीं था, उसमें UAE नहीं था, मलेशिया, टर्की, चाइना एंड ईरान। तो कैसे और बाकी ने क्या किया? इंडिया के मौकिफ की तायद की। केस हमारा स्ट्रांग था। सो आप कैसे कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक वॉर? एक आर्टिकल के बेसिस पर आप खुश होकर बैठ जाए। खुशी मुझे उस वक्त होगी कि ह्यूमन राइट्स इशू पर हमारा मौकिफ एक्सेप्ट करती इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर कश्मीर के इशू पर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा मौकिफ, बिकॉज दैट इज वेयर वी आर टेस्टेड ना, कि इंडिया का मौकिफ क्या है, पाकिस्तान का मौकिफ क्या है। 206 ममालिक इधर खड़े हुए और 4 ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। और पहले से तो देखिए इंटरनेशनल मीडिया उनकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया, मैं इसको भी करेक्ट कर दूं, इंटरनेशनल मीडिया बिकॉज जो 72 साल में उन्होंने स्टेप नहीं उठाया था, वो पहली दफा उन्होंने स्टेप उठाया, यूनियन का हिस्सा बना लिया, और तो वो तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद मोदी साहब जो हैं उनका तो हमें वैसे ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो कितने बड़े ट्रम्प के मुकाबले में मैस्करेड करते हैं या नहीं करते, बट मोदी इज अ डिजास्टर फॉर इंडिया एंड देयरफॉर दैट गिव्स पाकिस्तान द लेवरेज। फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारा फायदे या नुकसान का उस वक्त पता चलेगा जब सऊदी अरेबिया हमारी तरफ बढ़ के आए, इंडिया की तरफ बढ़ के ना जाए। जब हमारे दोस्त ममालिक हमारी तरफ आए, वेस्टर्न यूरोप हमारी तरफ आए। अंदली बिल्कुल, ये देखिए ना, जब भी फोन आता है तो वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को या
FM को तो नहीं आता, फॉरेन मिनिस्टर को तो नहीं आता, तो ये भी इसके ऊपर भी बात हो रही है कि कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी और जो हमारी अपनी पॉलिसीज है वो ये तय कर ले कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपने बात करना है और कौन मामलात को तय कर रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी पे भी सेम वही कंफ्यूजन है कि कौन तय कर रहा है और कहाँ तय कर रहा है पाकिस्तान के लिए। अंदलीप। आसमा, मुझे तो मैं हंसी आ रही है कि मतलब इंडिया जो है वो घुटने टेक के, उनका मीडिया इतना बायस्ड है, कभी नहीं मानता, और वो इस वक्त दुआई मचा रहे हैं कि जी वी आर लूजिंग आउट, और हमारे अपने लोग परेशान है कि नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल हम पीछे रह गए, इंडिया ऐसे ही कर रहा है। ये तो एक आध आर्टिकल लिख लिया इन्होंने। मतलब ये वो वाली बात है, जब मलेशिया और टर्की वाली बात हुई, महातिर हैड टू स्टेप इन एंड से कि जी मुझे पता है, एंड ही वाज टॉकिंग इनके, मैं इमरान खान मुझे प्राइम मिनिस्टर एंगेज कर रहे हैं, उन्होंने हमें डिफेंड किया और कहा कि जी ये इनका अपना मीडिया और अपने लोग कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि जी इस वक्त इंडिया जो है इज मार्जिनलाइज्ड, और यहाँ बैठ के फिर हमें मातम बिछ रहा है कि क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इनके ये वो जमाने पहली बार सलामती काउंसिल में ताले लगे होते थे, कुछ महीनों में दूसरी बार मुद्दा आ गया ये कश्मीर का मसला। वहाँ एलो अपनी नवासी लेके वहाँ यूएन में चले जाते थे, 4 बुक्स लेके। इंडिया की बात क्या, कश्मीर की बात नहीं होती थी। और अब जब सारा जहां इंडिया की बात कर रहा है, एंड इंडिया इज ऑन द डिफेंसिव जो है, इंडिया डिफेंसिव पे, और आप लोगों को ये अफसोस हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा हमें, हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरी बार सलामती काउंसिल में मामला आ गया। अंदलीप, अगर आप आंसर करें कि वो जो 200 ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दुनिया पाकिस्तान का मौकफ कह रही है, नहीं, पाकिस्तान का मौकफ तो उस वक्त हो कि वो यूएन में खड़े होकर हमारे साथ खड़े हुए। आज कहते हैं कि मौकफ हमारे साथ है, हर बंदा हमारे मौकफ पे आ गया है, सऊदी अरेबिया उनके साथ खड़ा है, मौकफ हमारे साथ है। अच्छा, बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो डायरेक्शंस है वो मज़ीद तय हो जाएंगी। कोई इसमें दो राय नहीं है। हर सियासी हुकूमत बशमूल ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो ये चाहते हैं कि कश्मीर के मसले के ऊपर जो है वो एक आवाज़ होकर सब बात करें, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तरजीहात जो है वो ज़रूर तय करनी है, और जाहिर है उसके लिए सबसे बड़ी तरजीह मईशत है, ताकि हम दम से बोल सकें दुनिया के आगे कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।